Hello sir, good day sir. I will explain the three important nautical publication used for message at sea. 1. Admiral list of radio signal. Admiral list of radio signal sir is mauni ang gamiton para mahibaw-an kung asa ang radio message. Kung makadawat kag message danhi sad nimo i-check kung asa siya gikan sir. Ikaduha, ang ITU publication internal communication into ay para rules bank it show internal rules of communication kauban sila sa call sign ug purpose use nga radio sir gamiton sad siya para masabtan kung unsaon basahon ang message nga sakto sir. Ay katulo sir is International Code of Signal or ICC. Ang International Code of Signal sir kay gamiton para ma-interpret ang coded message. Example sir, once code can mean I need help. So maong coded ang message sir kay dinhi nimo pangitaon ang message. So kaning tulo sir mao ning gamiton para masabtan ang message sa dagat sir. Thank you.